Mau kemana kita, weh? Just wanna dive in the water with you, baby. We can't see the bottom. It's so easy to fall for each other. I'm just hoping we catch one another. Jadi buat kalian kalau pada pengen ke wisata alam, jangan motorin. Jangan kotorkan, jangan kotorkan dapur dengan sampah plastik. Renhat, gimana pendapatmu tentang air terjun ini, Ren? Air terjun ini sangat bagus, ya mantap.